समस्त को स्वागत। आशा करे समस्ते बहुत भलरे थिबे। बंधुगण, यही जीवन में अनेक थर आम निजको एते व्यस्त करिथाउ जे आमे सही लोक माननक पाई समय बितेइबा को सक्षम होई न थाउ जेउ माने आम जीवन में सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। सेतिपई आमको प्रतिबद्ध हेबाकू पड़िबो जे एही व्यस्त बहुल जीवन में मध्य आमे आमर पितामाता, जीवन साथी, भाई भौणी, पिला और बंधु माननक पाई सदा संभव समय बाहर करिबा, जहाँफल से आम पाखर दूरे जीवे ना। ऑफिस रु विलंबित राति पर्यंत काम करिबा परे जड़े व्यक्ति क्लांत होई घरे पहुँचिले। से कबाट खोलिला मात्रे देखिले जे तांकर छोट पुओ शोइबा परिवर्ते तांको अपेक्षा करिछि। से प्रवेश करिबा मात्रे तांको पुओ पचारिला, बापा मु तुमको गोटे प्रश्न पचारिबी। बापा कहिले, हाँ पचार, कौन पचारुचु? पुओ कहिला, बापा तुमे 1 घंटारे केते टंका रोजगार कर? पुओ पाखरु एपरी प्रश्न शुणी बापा क्रोधित होई कहिले, तू एहा जानी कौन करिबू एवं तू एपरी प्रश्न पचारुचु काहीकि? पुओटी अति विनम्र भावरे कहिला, बापा मु केवल जानिबाकू चाहुतिली जे तुमे 1 घंटारे केते टंका रोजगार कर। एपरी प्रश्न शुणी बापा बहुत जोरे रागी जाइथिले। क्रोधित भावरे पुओटीर मुहकू चाही कहिले, जा सोई पड़िबू जा। ଏହା ଶୁଣି ପୁଅ ଚୁପ୍ ହୋଇ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ତଥାପି କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଭାବୁଥିଲେ ପୁଅ ଏପରି କାହିଁକି ପଚାରିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେ ପୁଅର କୋଠରୀକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ପୁଅ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁଣି କି? ପୁଅ କହିଲା, ନା ବାପା। ବାପା କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରିଲ ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକରେ ଗାଳି ଦେଲି। ବାପା କହିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଦିନକୁ କାମରୁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲି, ତେବେ ତୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବାପା। ମୋର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର ରୋଜଗାର 100 ଟଙ୍କା। ପୁଅ ଖୁସିରେ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ପୁଅ ଖୁସିରେ ଉଠି ନିଜ ଆଲମିରା ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଏବଂ ଛୋଟ ମାଠିଆ ହାଣ୍ଡି ବାହାର କରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ତାପରେ ସେହି ଛୋଟ ମାଠିଆ ହାଣ୍ଡିରୁ ବହୁତ କିଛି ମୁଦ୍ରା ବାହାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୁଦ୍ରା ଗଣିବା ପରେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲା, ବାପା ମୋର ଏହି 100 ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୁଁ କାଲି ତୁମର 1 ଘଣ୍ଟା କିଣିପାରିବି କି? ତୁମେ ଏହି ଟଙ୍କା ନିଅ ଏବଂ ଦୟାକରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ବସି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଥିଲା। ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯେତେ କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଏବଂ ପିତାମାତା ଓ ପିଲାଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ଦେବା ଉଚିତ।